आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हाइलाकांदी जिले के अलकापुर विधानसभा केंद्र के तापांग लाइंस इलाके में 5000 आम जनता नहीं करेंगे मतदान। भाजपा सरकार से उन्नयन न होने की मांगा गया स्पष्टीकरण। सोनाई वन विभाग की फॉरेस्ट रेंज अफसर फणीधर बरगोहाई तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर लग रही है आरोप। पैसे वसूली की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को दिया जा रहा है अंजाम। पंचग्राम पेपर मिल को फिर से चालू किए जाने की धोखेधड़ी के मुद्दे पर डॉक्टर राजीव राय तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर लग रही है मिर्जाफरी का आरोप। क्षोभ व्यक्त किया संस्थान कार्यकर्ताओं। बोरखोला विधानसभा केंद्र में फर्जी अफवाह फैलाने का कुछ कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं आरोप। उन्नयन व प्रगति की धारा में किशोर नाथ की भूमिका को लेकर चल रही है जोरों पर चर्चा। के सती मंदिर सिविल अस्पताल में ट्यूबरकुलोसिस इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत पालन किया गया विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे। कई मुद्दों पर किया गया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां विभिन्न क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों को राजनेता अंजाम दे रहे हैं, जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी कर रही है, तो इसी दौरान हाइलाकांदी जिले के अलकापुर विधानसभा केंद्र में स्वाधीनता के 74 साल बाद भी सड़क, पेयजल परिसेवा, बिजली की समस्या तथा यातायात मार्ग के उन्नयन न होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अलकापुर विधानसभा केंद्र के तापांग लाइन क्षेत्र में लगभग 5000 आम जनता मतदान से परे रहने का सिद्धांत लिए हैं। एक सभा के जरिए गांव के लोगों ने इस दिन कई आरोप प्रत्यारोप दागते हुए पंचायत, जिला परिषद, भूतपूर्व विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी, सांसद कृपानाथ माला व दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रति अपना नाराजगी व्यक्त किया। गौरतलब है कि स्वाधीनता के 74 साल बाद भी इस क्षेत्र में कोई भी सहयोगिता न मिलने पर लोग नाराज हैं और मतदान से परे रहने का सिद्धांत लिए हैं। विक्षोभ कार्यसूची के जरिए संस्थान कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के गांव के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ভোট বয়কট করবেন, আপনারা কি জন্য ভোট বয়কট করবেন? আমাদের ভোট বয়কট করার মেইন উদ্দেশ্য হলো আমাদের স্বাধীনতার পর পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা আজাদ হইনি। কারণ আমাদের এখানে রাস্তাঘাটের কোনো ঠিক নেই, কারেন্টের ঠিক নেই, জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের এখানে নিজাম চৌধুরী আসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাদের রাস্তা করে দিবে বলে। আমাদের সাংসদ কৃপানাথ মালাকেও আমরা বলেছিলাম, উনিও বলেছিলেন আমাদের রাস্তা হয়ে যাবে, করে দিবে। জেডপিসি আমাদের বুলটি দাস বলেছিলেন, উনিও বলেছিলেন আমাদের রাস্তা করে দেবে, কিন্তু রাস্তা হয়নি। এখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আমাদের বুটটা বয়কট করব। আমাদের আর নেতা এরকম নেতা লাগে না, আমরা এই গ্রামবাসীরা সবাই মিলে আমাদের এই বুট বয়কট করব। আর একটা কথা হলো, আমাদের যে জিপি লেভেলে কাজ চলছে, আমাদের জিপি লেভেলে অনেক দুর্নীতি চলেছে। আমাদের এপি সদস্য জাভেদ চৌধুরী উনি অনেক দুর্নীতি করেছেন আমাদের এই গ্রামে। ওই রাস্তার জন্য, এমআই বাঁধের জন্য অনেক দুর্নীতি করেছেন। এইসব দুর্নীতি আমরা আর বরদাস্ত করব না, আর করব না। আচ্ছা, যদি কোনো জনপ্রতিনিধিরা আপনাদেরকে আশ্বাস দেন যে রাস্তাটি করে দেবেন, তাহলে আপনারা কি ভোট বয়কট? भूखमरी से, भ्रष्टाचारी से, माए मांगे, महिलाएं मांगे, बच्चे मांगे, शर्म करो, जब तक मांगे पूरी न होगी, पूरी न होगी, हम लेके रहेंगे। अरे बेरोजगारी से, अरे भ्रष्टाचार से, भूखमरी से, माए मांगे, बच्चे मांगे, बूढ़े मांगे, महिलाएं मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। चौधरी शर्म करो, कृपानाथ माला शर्म करो, पूरी न होगी, जब तक मांगे पूरी न होगी। इनकलाब जिंदाबाद,
रास्ता घाट एगो कुछ नहीं के हमनी के तो पहाड़ के ही पार बानी बहुत तो सुविधा बा हमनी के हमनी जंगल की पार बानी बोल के हमनी के केहू आदमी बोल के लाव ना करेला हमनी के केहू देखबो ना करेला और एकमात्र हमनी के ऐसन हालत होइल बा जे पानी कांजी लगी हमनी महिला आदमी जैसन जे हालत होता ई बोल के व्यापार आर का करब 3 किलोमीटर का बोलत है ओकर सर 5 किलोमीटर दूरे जातनी पानी आने तब जाके एक गगरा पानी लेके आवतानी हमनी कैसन असुविधा बा और लड़का बच्चा हमनी कैसे बचाए और हमनी कैसे खाए बार चलब हमनी के एगो लड़का के सुविधा नहीं के एगो स्कूल फिस्कूल नहीं के एगो रास्ता घाट नहीं के एगो गाड़ी आई एगो बीमारी गिर कर रही तो दवा करके गाड़ी में उठा के ले जाए ऐसा हमनी के असुविधा बाटे के एगो घर नहीं ठीक लेटिंग नहीं कुछ नहीं के रास्ता घाट कुछ नहीं के कुआं नहीं के कारण नहीं के पानी के पिए के इतना सुविधा होता बैरागता में से पानी पिए हैं সবাই অবগত আমরা আন্দোলন করেছি বুট বয়কটের জন্য আর যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা বুট বয়কট করেছি তা আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন আগে এবং আমরা একটা মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে আমরা ডিসির কাছেও সমর্পণ করব এটা আর ডিসি মহোদয়কে আমরা 3 দিনের সময় দেব আর এই 3 দিনের মধ্যে যদি প্রশাসন কোনো অ্যাকশন না নেয় তাহলে কিন্তু আমরা বুট কেন্দ্রের মধ্যে গিয়ে আমরা অনশনে বসবো আমরা আরও বৃহৎ আন্দোলন করব আর সমস্ত এই 2 এরিয়ার বুটটা আমরা বয়কট করব কারণ যে জায়গার মধ্যে উন্নয়ন নাই দুইটি সেন্টারে আমরা বুট বয়কট করব কারণ যে জায়গার মধ্যে উন্নয়ন নাই সেই জায়গার মানুষ বুট দিয়েও তাদের কি লাভ। कछा जिले के सुनाई विधानसभा केंद्र के सुनाई फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर फनीदर बरगुहाई के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना वसूली का आरोप लग रहा है। सुनाई इलाके के बोड़ोखाल इलाके में मिट्टी ले जाने के दौरान निजी जमीन से मिट्टी ले जाने पर उन पर पैसे का मांग रखा गया। इलाके के आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही अपने अपने इलाके में फॉरेस्ट गेट के चौकीदार द्वारा पैसे संग्रह किए जाने के आरोप लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मिट्टी ले जाने के दौरान 40,000 रुपए का मांग किया गया, जो कि पूरी तरह वैध नहीं था। मुद्दे को लेकर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिए, लेकिन सुनाई विधानसभा केंद्र में वन विभाग के लापरवाही के चलते बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली चल रही है और आम जनता अपनी जमीन पर ही कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और न ही अपने क्षेत्र से मिट्टी भी ले जा सक रहे हैं। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के नाराज लोगों ने पत्रकारों के समक्ष इस शोषण नीति के खिलाफ अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया। ও গাড়িগুলো আমি বাড়াইছি আচ্ছা মালিকর জানিয়া ও আমার দাদার কে জানা শুনো খুব বাধ্য হলো তাই কইছো তার কাজটা করতাম তার কাজও লাগছে আমি দাদা তুমি আমারে টাকা 1000 লাগে 20000 আচ্ছা তোরে টাকা 1000 দিব বললাম ওইয়া কাজও লাগিয়া ঘর বারোটি বানাইছি দেখো না সে আইয়া গাড়ি বল বলি 5000 আমি বড় গেছি টাকা ডিমান্ড করছে তোমারে বাত হিসাব বড় গেছি না আমারে ফোন গেছে কত পয়সা মাংছে কোন যাওয়ার বাদে আমি বললাম কিটা হইছে বা তার কিটা নাম কিটা হইছে বলে না তুমি গাড়ি খানে হয়ে লাগাইছো বলে গাড়ি খানে কইতাম আমি তো গাড়ি আনছি আমার পিঠা গোবরাই আর আমার মাটি আমার আবুটা বলে না না গাড়ি তো আমি নিয়ে বলে ঠিক আছে তুমি নিয়ে এটা তুমি লেঞ্জার আনো নিয়ে যাও গাড়ি ওর বাদে তো গাড়ি বড় করে তুইছে বলতো আমি আইছি ঘর থেকে আমার বাদে আমারে কইছে 40,000 টাকা দেওয়ার গাড়ি ছুটি তো না তো লাস্টে 40 থেকে আমি মাতি 20,000 বলতো তারে কইছি এই 20,000 না 30,000 লাস্ট নাইলে গাড়ি দিতো আমি ওর এখন মোরাল লাগান এখন দেখো আমি বিকালে গাড়ি ভাড়া দিতাম ওখান থেকে আমার ঘরে হরুতা উপাস এখন ভাই আমি 40,000 দিতাম আমার বাড়ি বেচিতাম আর না হলে গাঞ্চা দিয়ে আমি ওগুলো বাসি লাগিয়ে মরবো তোমরা আমার বিচার করিয়া দেও এছাড়া আমার আর উপায় নাই এগুলো মরবো নাহলে। पंचग्राम पेपर मिल को फिर से चालू किए जाने की जो आश्वासन भाजपा सरकार द्वारा दिया गया था, डॉक्टर राजीव राय द्वारा दिया गया था, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया, इसको पूरा न किए जाने पर पेपर मिल संस्थान के कार्यकर्ता तथा कई निजी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में भाजपा सरकार पर मिर्जाफर नीति अपनाए जाने का आरोप लगाया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि संकल्प पत्र में किसी भी प्रकार की आश्वासन नहीं दिया गया है। फिर से चालू किए जाने के मुद्दे को लेकर डॉक्टर राजीव राय ने कई लोगों को कई बार कई आश्वासन तो दिए, लेकिन हालात जीव का त्यों बना रहा। लगभग 83 लोग अब तक इस क्षेत्र में मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। आम जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए भाजपा सरकार तथा डॉक्टर राजीव राय इस संदर्भ में कोई अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं और अपनी मनमर्जी के अनुसार लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित संगठन के कार्यकर्ता तथा पंचग्राम पेपर मिल फिर से चालू किए जाने की मांग पर कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तारित स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया। বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় বয়াম
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং সর্বানন্দ সানোয়ালের এই বাণী কত বড় মিথ্যাচারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা তা গতকাল প্রমাণ হয়েছে বিজেপির ইস্তাহারের মধ্যে দিয়ে। কাছাড় কাগজ কলকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নগাঁও কাগজ কলকে চালু করা এবং নগাঁও কাগজ কলের শ্রমিক কর্মচারীর সমস্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে সম্পর্ক পত্রে। এতেই প্রমাণ হয় বরাক উপত্যকার প্রতি এদের কত ঘৃণা, কত বিদ্বেষ, কত বৈষম্যমূলক মানসিকতা। গত 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের ডাক্তার রাজদীপ রায়ের ঘরের সামনে আমরা 83 জন শ্রমিকের হত্যার প্রতিবাদে যখন অবস্থান ধর্মঘট করছিলাম, রাজদীপ রায় বলেছিলেন উনি দরকার হলে গলা জলে নেমে কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, শ্রমিক কর্মচারীর সব দেনা পাওনা মিটিয়ে দেবেন। আজকে উনি গলা জলে নেমেছেন, কাছাড় কাগজ কলের গলা কেটে দিলেন। উনি গলা জলে নেমেছেন, বরাক উপত্যকার একমাত্র শিল্পকে গলা কেটে দিলেন। উনি গলা জলে নেমেছেন, শ্রমিক কর্মচারীর সমস্ত প্রাপ্য অধিকার গলা কেটে দিলেন। উনি গলা জলে নেমেছেন, বরাক উপত্যকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্ত আশা ভরসা রোজগারের একমাত্র রাস্তার গলা কেটে দিলেন। এই না এনাদের এই ক্ষমতা, কারণ ওরা দিশপুর দিল্লির দালালি করে বরাক উপত্যকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সিন্ডিকেট রাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের কোনো ক্ষমতা নেই, বরাকের যা ছিল সমস্ত ধ্বংস হবে। এই যে শোষণের মানসিকতা, কলোনির রাজের মানসিকতা, এর জন্যই বরাক বঞ্চিত। আজ এরা কাগজ কলকের ইস্তাহার থেকে বাদ দিয়েছে। আগামী দিনে এরা নির্বাচিত হলে রেডিও স্টেশন যাবে, দূরদর্শন যাবে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় যাবে, বরাকের যা যা আছে সব যাবে। কারণ এরা বরাকের প্রতিনিধি নয়, এরা হলো দিশপুরের প্রতিনিধি, দিল্লির প্রতিনিধি আর সিন্ডিকেট বাজ কায়েম করার জন্য প্রতিনিধি। আমরা এদের তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাই। একদিকে যেভাবে কংগ্রেস কাগজ কল, কাছাড় কাগজ কল, নগাঁও কাগজ কলকে পুনরুদ্ধারের জন্য গ্যারেন্টি দিয়েছে, অন্যদিকে বিজেপি শুধু জাগিরুট কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবনের গ্যারেন্টি দিয়ে বরাক উপত্যকাকে চরম বঞ্চনার রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এদের বিশ্বাসঘাতকতা মির্জাফরের ইতিহাসকেও ভুলুণ্ঠিত করবে, লজ্জিত করবে মির্জাফরকে। আমরা জাকরুর তরফ থেকে বরাকবাসী জনগণকে আহ্বান করছি, এদের যদি আবার নির্বাচিত করেন তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনাদেরকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। এরা যদি আবার নির্বাচিত হয়, বরাক উপত্যকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ভাষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেবে। কারণ এদের এই ঘোষণাপত্রই প্রমাণ হয়ে গেছে এরা বরাকবাসীর জন্য নয়, বিভেদের রাজনীতি করে, বরাককে বঞ্চনা করে ব্রহ্মপুত্রের ভোট আদায় করার চক্রান্ত করছে। তা আমাদের প্রতিহত করতে হবে। বরাক বাঁচাতে হলে বিজেপির সমস্ত প্রতিনিধিদের পরাস্ত করুন, এটাই নিস্তার এবং পরিত্রাণের একমাত্র रास्ता। वंदे मातरम। कछार जिले के बड़खला विधानसभा केंद्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी प्रचार के दौरान एक बार फिर से डॉक्टर राजदीप राय द्वारा सिलचर, जयपुर, बड़खला आदि क्षेत्र में जो वाक्यवान दिया गया है, इसके विरोध में कई लोग इन दिनों बयानबाजी कर रहे हैं। बड़खला विधानसभा केंद्र में अमलेंदु दास के प्रचार अभियान में डॉक्टर राजदीप राय ने अपने वक्तव्य में कहा कि इलाके में कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान उन्होंने कोई सहयोग किया और लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किया, त्राण सामग्री भी वितरण किए। लेकिन लोगों का कहना है कि इसी दौरान अमलेंदु दास बड़खला विधानसभा केंद्र में ही नहीं थे। हालांकि उन्नयन परिसेवा की बात कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई भी नहीं करते देखा गया। विधायक किशोर नाथ द्वारा जिस क्षेत्र में कोरोना वायरस से पीड़ित प्रभावित लोगों को राशन व दूसरे दवाई व सामग्री वितरण किया गया था, इसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। हालांकि दूधपातिल क्षेत्र में नए तौर पर बनाए गए अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र के बराक ब्रिज और दूसरे कई उन्नयनमूलक गतिविधियों का बखान आखिरकार डॉक्टर राजदीप राय अपने भाषण में अमलेंदु दास के फेवर में दे रहे हैं, लेकिन जो कि सरासर गलत है। पक्ष और द्विपाक्षिक तौर पे जो उन्नयनमूलक कार्य किशोर नाथ किए हैं, सभी का तकमा अमलेंदु दास को दिया जा रहा है, जो कि डॉक्टर राजदीप राय की ओर से हो रहा है। मुद्दे को लेकर सांसद की भूमिका को लेकर कई लोगों में नाराजगी का माहौल है और लोग उनसे स्पष्टीकरण भी मांग रहे हैं।
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিশোরনাথ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্বানন্দ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিশোরনাথ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্বানন্দ के सत्यनारायण मंदिर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से तथा ट्यूबरकुलोसिस विभाग के उद्योग से विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे पालन किया गया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक किए जाने के साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम तथा आम जनता के सहयोग के विभिन्न पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। चिकित्सकों की उपस्थिति के साथ साथ प्रशासनिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लोगों को जागरूक किया गया और ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह लुप्त किए जाने के क्षेत्र में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया गया। পরিস্থিতিতে বা আবার কোভিড দেখা দেবে এরকম একটা সময়ে যে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি, আমি সুন্দর করে ভালো করে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি, তবুও আমাকে ভালোবেসে যে আপনারা এসে যোগদান করেছে আমি তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। আচ্ছা, আজ বিশ্ব যক্ষা দিবস, ওয়ার্ল্ড টিবি ডে। 24শে মার্চ প্রতি বছরই আমরা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংহতি রেখে বিশ্ব যক্ষা দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু বর্তমানে ইলেকশনের প্রাক মুহূর্তে এবং আরও একবার করোনার প্রাদুর্ভাব হবে এই একটা পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারি নির্দেশ মতো স্টেট টিভি সেলের নির্দেশ অনুযায়ী এই বছরে অতি সংক্ষিপ্তভাবে পালন করা হচ্ছে। আচ্ছা, এখন সবার আরম্ভে আমি সবার সমসমর্থিক্রমে সভাপতি আসনে শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিজয় দেবশিকদার স্যারকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই। ধন্যবাদ। মাননীয় ডক্টর সুজিত বিশ্বাস স্যারকে আমাদের স্পেশাল গেস্ট, বিশেষ অতিথি পদে আমি আমন্ত্রিত জানাই। আচ্ছা, আমার মাননীয় ডক্টর পি.কে. রায় স্যার, মাননীয় ভট্টিয়া স্যার অতিথি এবং আমাদের সহকর্মী হিসাবেই থাকবেন, ওনাদেরকে আমি সম্মান জানাই। এখন আমরা আমাদের গেস্ট সবাইকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করব। অতিথিবৃন্দের উত্তরীয় দেওয়ার জন্য আমি মধুশ্রী ভট্টাচার্য, ইমলানা, শাকিলা বেগম, মহসিন আলী, সাবির আহমেদকে অনুরোধ করছি আসার জন্য। এখানে আমাদের মধুশ্রী ভট্টাচার্য, শাকিলা বেগম, মহসিন আলী। আচ্ছা, আমি সংক্ষিপ্ত এখন আমার বিশেষ অনুরোধ রাখবো
শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুজিত বিশ্বাস স্যারকে এই বিষয়ে আমাদের बोरखला ब्लॉक कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का आनुष्ठानिक तौर पर मंगलवार को उद्घाटन किया गया। साथ ही इस दिन बोरखला विधानसभा केंद्र में हाल ही में भाजपा दल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बयानबाजी किया गया है, इसका तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोगों में नाराजगी का माहौल बरकरार होता देखा जा रहा है। कांग्रेस दल के टी सेल के नेता दिलीप सिंह छेत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजनेताओं द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इसी दौरान जहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और उन्नयन की धारा को सही तौर पे बरकरार नहीं रखा जा रहा है, ऐसे क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्तागण नेता मंत्रियों द्वारा फर्जी उन्नयन की बातें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्तागण अपने अपने कार्यकाल के दौरान उन्नयन परिसेवा में अहम तौर पे कार्य कर रहे थे। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन कांग्रेस दल के टी सेल के नेता दिलीप सिंह छेत्री ने अपने वक्तव्य भी रखे। विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जहाँ पर कट्टरता है वहाँ पर हिंसा है। वो ना सच्चा मुसलमान है ना सच्चा हिंदू है। सच्चा हिंदू अगर सच्चा मुसलमान सच्चा ईसाई वही है जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करता है, इंसानियत पर विश्वास करता है। और राजनीति एक ऐसा चीज है हमारा भाइयों, राजनीति एक ऐसा चीज है, विकास पर ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। हमें राजनीति डेवलपमेंट में करना चाहिए। हमें राजनीति रास्ता में, पढ़ाई में, स्कूल में, पानी में, ये सब में करना चाहिए। हमारे यहाँ पानी मिला कि नहीं, रास्ता ठीक हुआ कि नहीं, हमें बिजली मिला कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुआ कि नहीं, ये सब में हमें ध्यान देना चाहिए। ना ही बीजेपी वाला का कर्म किया है, ना रास्ता ठीक करने सका, ना अच्छा से पानी का पीने का हालत ठीक है, कोई भी पीएचई ठीक नहीं है। कांग्रेस का टाइम में जितना पीएचई बना था, बीजेपी के टाइम में सब बंद हो गया। কংগ্রেসের সভাপতি, এখানে ব্লক কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, মন্ডল কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, টি সেলের জেনারেল সেক্রেটারি এবং আমার শিলচর থেকে আগত রংপুরের বিজয় কংগ্রেস শুভাকাঙ্ক্ষী বা ডিসি কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি, আজকে আমরা এখানে সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন, এটা অতি দুর্বলে এসে পৌঁছে গেছে। যেমন এবারে নির্বাচনটা বিশেষ করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যারা, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যারা ভারতের সংবিধান রক্ষা করার স্বার্থে, ভারতের ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই এই বাক্যে মহাজোট গঠন করেছি। এই মহাজোটের প্রার্থী জনাব মিসবাহুল রহমান সাহেব, ওনার সম্বন্ধে আমাদের বলার কিছু নেই। তিনি দুইবারের বিধায়ক, একবার মন্ত্রী ছিলেন। শুধু এই কথা বলতে চাই, বর্তমান জমানায় চাকরি পেতে হলে টাকা দিতে হয়, কিন্তু মিসবাহুল লস্কর যখন ছিলেন ওনার সময়ে অঙ্গনাদির অনেক চাকরি হয়েছে, কিন্তু যারা চাকরি পেয়েছেন তারা বিনা পয়সায় চাকরি পেয়েছেন। বর্তমান যুগে এই বছর ধরেন বিগত 5 বছর পূর্ব হইতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নির্বাচন করার সময় পয়সা ছাড়া কোনো কেউ কাউকে টিকিট দেওয়া হয়নি। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল, অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में विधानसभा चुनाव को लेकर रेलनगरी लामडिंग क्षेत्र में लोगों के बीच काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही लोगों में काफी उत्साह के दौर भी चल रहा है। लामडिंग के कई क्षेत्र में महामित्रजुट के उम्मीदवार सपनकर तथा दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार शिबू मिश्र के प्रचार में लोग जुट रहे हैं। समर्थन तथा प्रतिपक्ष के बीच चुनावी प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में आम जनता किसे चयन कर विधानसभा में भेजते हैं। আজি কংগ্রেসের একফালে প্রচার বা বিজেপির আপনাদের একফালে প্রচার, এই বিষয়ে কি কব? এতে তো প্ৰচাৰৰ সময় চলি আছে। কংগ্ৰেছৰ ফলো কৰিব, আমি বিজেপি সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? আমি ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ। মানে গোটেই লামডিংবাসী মই যেটো দেখিছোঁ বা লামডিং সমষ্টি এই শিবু মিশ্ৰ আকৌ বিচাৰি আছে। নিৰ্বাচনী ইস্যু কি থাকিব আপোনাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য? আমাৰ নিৰ্বাচনী ইস্যু আমাৰ যে বেকাৰত্ব আছে, প্ৰথম বেকাৰত্ব আছে, আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে, আৰু মানে যিবিলাক মূল সমস্যা আমাৰ মানুহৰ লামডিঙৰ মানুহৰ আমাৰ এইবিলাক সমস্যা আমি মূল ইস্যু ৰাখিব। বিগত 5 বছৰৰ লামডিঙত কি উন্নতি কৰিছে বলে আপোনালোকেতো লামডিঙৰ ৰাস্তা ঘাট দি আহিছে, আপোনালোকে নিজেই দেখা পাইছে। পঞ্চায়তবিলাক যাক, টাউনত যাক, লামডিঙত 95% ৰাস্তা মোটামুটি আমাৰ শিবু মিশ্ৰ কমপ্লিট কৰিছে। আপুনি কি ক'ব? হয়, নিশ্চয়। এতিয়া নিৰ্বাচনী বঁটা চলি আছে। এতিয়া আমাৰ য'ত ত'ত আমাৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলি আছে। আমাৰ গোটেই লামডিঙত এতিয়া মই একো প্ৰত্যাহ্বান বুলি নাভাবোঁ। দুটা মানে সিহঁতে এইটো বিজেপি দলে পৰোক্ষভাৱে সিহঁতক উঠাই দিছে, মানে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোটখিনি কাটি দিয়ে মোক হেৰাবৰ কাৰণে। কিন্তু মই 10,000 ভোট পাব বুলি তেওঁলোকে কিমান বহুতেই ক'ব পাৰে, মই নাভাবোঁ। মই একদম, কাৰণ ভাষিক সংখ্যালঘু আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোৰ কাৰণে ইনটেক্ট হৈ আছে। 24 मार्च को करीमगंज प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। करीमगंज प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा इस दिन स्मारक लिपि प्रदान किया गया। साथ ही गैर जिम्मेदाराना तौर पर फेसबुक तथा यूट्यूब में अपने अपने मनमर्जी के अनुसार चैनल चलाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का आवेदन किया गया। इस संदर्भ में प्रेस क्लब के सभापति मिहिर देवनाथ के नेतृत्व में प्रतिनिधि दल ने जिला उपायुक्त के साथ मुलाकात कर उन्हें स्मारक लिपि प्रदान किया। আজকের দিন আজ কয়েক মাস থেকে একটা প্রবণতা বহু মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। टीजर के जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व विधायक शिलादित्य देव ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपने वक्तव्य रखे। साथ ही भाजपा दल के उम्मीदवारों को विजयी करवाने के साथ साथ राष्ट्र हित में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आकर बराघाटी तथा असम के हर क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों को विजयी करवाने का उन्होंने अपील भी किया। শিলচরবাসী কিন্তু ওনাকেও ক্ষমা করবে না, কারণ 91-এ যখন বিজেপি প্রথমবার এখানে জিতে আসেন, সোমেন্দ্র সেন মহাশয় যখন জিতেন, অনেক পরিশ্রমের মধ্যে, অনেক ত্যাগের মধ্যে কিন্তু তখন বিজেপি স্থাপিত হয়েছিল এই বরাকভেলিতে। প্রথম সিট 10টা সিটের মধ্যে একটা সিট তখন শিলচর সিটটা জেতা হয়েছিল। তারপর 96-এ আবার বিমলাংশু রায় মহাশয় আবার জিতে আসেন। তারপরে 2001 সনে আবার বিমলাংশু রায় মহাশয় জিতেন। দেখতে গেলে সেই 91 থেকে 2019 অবধি বা 2021 অবধি, 91 থেকে 2021 অবধি মাত্র 8 বছর মা আর বেটি চালিয়েছিলেন। মা বেটির হাতে মাত্র 8 বছর ছিল। আর এই দেশে তো তাই চলছে, হয় মা ছেলে না তো মা বেটি। বিজেপি কমসে কম তো এটা তো করছে না। আজকে বিজেপি যদি ভাবছে, এটা তো ঠিক যে একদম জনসাধারণের কথা ভাবছে, বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভাবছে। আর সেকেন্ড, আমার মনে একটা কথা ছিল যে বিজেপি কি অপরাধ করেছে আমাকে। হয়তো আমার টিকিট কেটে গেছে, হয়তো 2-1 লিডারের জন্য হতে পারে, 2-1 লিডারের দোষের জন্য হয়তো মানে আমার টিকিট কাটতে পারে বা দিলীপ দার কাটতে পারে।
কিন্তু দল হিসেবে যদি দেখি আজকে মোদী মহাশয় বা অমিত শাহ মহাশয় তো কোনো অন্যায় করে নাই, কোনো অপরাধ করেন। ওনারা যা কমিটমেন্ট রেখেছিলেন যে বাঙালি হিন্দুদের সুরক্ষার ব্যাপারে, হিন্দু শরণার্থীদের সুরক্ষার ব্যাপারে যে কমিটমেন্ট রেখেছিলেন, সেই কমিটমেন্ট তো পুরো করেছে, 100% পুরো করেছে। কারণ ক্যাবটা গিয়ে পাস হয়েছে, হয়েছে। আসামে এত বৃহৎ অঞ্চলে আমরা আন্দোলন দেখতে পেরেছি। এই আন্দোলনের মধ্যেও কিন্তু আচ্ছা, সেটা তো আরেকটা কথা একটু বলি, লোক হিসেবে শিলচরে তার যথেষ্ট পরিচিতি আছে এবং মানুষের কাছে তিনি পৌঁছতে পেরেছেন, একটু আগে আপনি বললেন। তো আপনাদের দল থেকে এই যে হলফনামা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে দিলীপ পাল এই কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন। এই কথাটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? দিলীপ পাল, যে বিজেপিতে যে হলফনামাটা দেওয়া হয়েছে যে দিলীপ পাল এই কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন, তার কোনো জনসংযোগ শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রে নেই, এই হলফনামা দেওয়া হয়েছে দল থেকে, আপনাদের দল থেকে। তো না, আমরা তো কাগজে দেখলাম সেই বিষয়টা, কিন্তু আপনি বলছেন যে উনি ভালো লোক এবং উনি উন্নয়নের অনেক কাজ করেছেন এবং এখানে তার যথেষ্ট ফ্যাক্টর রয়েছে, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু হলফনামা এই কথাটা দেওয়া হয়েছে। এই উন্নয়নটা তখনই পসিবল হয়েছে যখন সরকারের টাকাটা আবন্টন করতে পেরেছে। আজকে যদি সরকার টাকাটা না দিত, আজকে যদি এসওপিতে পয়সা না আসতো, আজকে যদি আনটাইড ফান্ডে পয়সা না আসতো, আজকে এমএলএ ফান্ড যদি টাইমে রিলিজ না হতো, তাহলে না আমি उन्नयन করতে পারতাম, না दिलीप बाबू उन्नयन करते। हालांकि जिले के अलगापुर विधानसभा केंद्र में निर्दल उम्मीदवार बदरुल इस्लाम बड़भुइया अपनी जीत होने की उम्मीद जता रहे हैं। चुनावी अभियान के तहत लोगों के बड़े पैमाने पर समर्थन भी उनको मुहैया हो रहा है। कई क्षेत्र में उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा के विकास तथा इलाके में शिक्षा प्रतिष्ठान गठन किए जाने के साथ साथ रोजी रोजगार से संबंधित प्रशिक्षणमूलक संस्थान गठन किए जाने के लक्ष्य को सामने रख चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता की सहयोग जहां उन्हें मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अलगापुर क्षेत्र में दूसरे राज्य के साथ संगति रखते हुए कई संस्थान खोले जाने के उद्देश्यों को सामने रख वे कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आम जनता बदरुल इस्लाम बड़भुइया को चयन करते हैं तो अलगापुर क्षेत्र में उन्नयन व प्रगति की धारा एक बार फिर से लहराएगी। हालांकि पिछले कई वर्षों से अलगापुर क्षेत्र को केवल शोषण ही किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन निर्दल उम्मीदवार बदरुल इस्लाम बड़भुइया ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। দেখুন, পানীয় জলের সমস্যা তো আছেই, বিরাট সমস্যা পানীয় জলের, রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে। এছাড়াও পানীয় জলের চেয়ে আরও অনেক বেশি গুরুতর সমস্যা আছে। আমি মনে করি একটা সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে, একটা আদর্শ সমাজের সংগ্রাম, একটা আদর্শ সমাজ কীভাবে গঠিত হবে, এটা মডেল সোসাইটি কীভাবে গঠিত হবে, এর ফান্ডামেন্টাল বেসিক ক্রাইটেরিয়া কী কী আছে। শুধু পানীয় জল নয়, আরও বিরাট বিরাট সমস্যা যেগুলো আমাদেরকে নিরসন করতে হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সুষ্ঠু চিন্তার মাধ্যমে এগুলো নিরসন করতে হবে। এখন মনে করেন আজকে আমার আলগাপুরে আছে, এখন যদি আপনি দক্ষিণে যান বা উত্তরাঞ্চলে যান, সেখানে গ্রামগুলো আমাদের আলগাপুরের তুলনায়, রাজ্যগুলো আমাদের আসামের তুলনায় আসমানের জমিনের ফারাক আছে, পার্থক্য আছে। তো এই যে ফারাক, যেটা পার্থক্য, এই ফারাক এমনিতেই হয়নি। ওদের যে সুস্থ চিন্তা পরিকল্পনা তোমরা অনেকে কি করছে। আমরা আজকে লড়ছি অন্যান্য রাজ্যের মতো উন্নত রাজ্য, হ্যাঁ, তো উন্নত রাজ্য করতে গেলে উন্নত চিন্তা দরকার। এখন মনে করো দিল্লিতে বিজেপি শাসন করেছে, আমাদের শাসন করেছে দিল্লিতে, কিন্তু এটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন দিল্লির দায়িত্ব নিয়েছেন, নতুন এক চিন্তা, নতুন এক ভাবনা নিয়ে, নতুন পরিকাঠামো, নতুন ভাবনা নিয়ে তিনি দিল্লির দায়িত্ব নিয়েছেন এবং দিল্লিকে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हालांकि जिले के अलगापुर विधानसभा केंद्र के तापांग लाइन्स इलाके में 5000 आम जनता नहीं करेंगे मतदान। भाजपा सरकार से उन्नयन न होने की मांगा गया स्पष्टीकरण। सोनाई वन विभाग की फॉरेस्ट रेंज अफसर फणीधर बरगोहाई तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर लग रही है आरोप। पैसे वसूली की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को दिया जा रहा है अंजाम। पंचग्राम पेपर मिल को फिर से चालू किए जाने की धोखेधड़ी के मुद्दे पर डॉक्टर राजीव राय तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर लग रही है मिर्जाफरी का आरोप। क्षोभ व्यक्त किया संस्थान कार्यकर्ताओं ने।
बोरखोला विधानसभा केंद्र में फर्जी अफवाह फैलाने का कुछ कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं आरोप। उन्नयन व प्रगति की धारा में किशोर नाथ की भूमिका को लेकर चल रही है जोरों पर चर्चा। के सती मंदिर सिविल अस्पताल में ट्यूबरकुलोसिस इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत पालन किया गया विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे। कई मुद्दों पर किया गया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर।